اور اس کی بڑی مہربانی کے لیے اس کا شکر، آمین۔ اور اپنی ساری فکر اسی پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے۔ میرے ساتھ کہیے، اپنی ساری فکر اس پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر۔ خداوند کے زندہ اس کے اقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ یہ جو خط ہے پطرس رسول کا خط، یہ ایمانداروں کو لکھا گیا ہے، اور ایسے ایماندار جو مشکلات کا شکار تھے۔ اور اس خط میں ہمیں بے شمار مشکلات نظر آتی ہیں جو ایمانداروں کو درپیش تھی، اور جس کا تعلق آج ہمارے بھی جو ہے زندگی سے کنسرن ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس خط کی کچھ مشکلات جس کو ہم دیکھیں گے، لیکن یاد رہے کہ پطرس، خدا کا بندہ مقدس پطرس جو ہے، وہ خود بھی آزمائشوں سے کیا کر رہا ہے، گزر رہا ہے، لیکن کلام لکھ رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو خادم ہوتے ہیں، جو کلام سنانے والے ہوتے ہیں، وہ مسائل سے نہیں گزر رہے ہوتے، مسئلے ہوتے ہیں، لیکن ان مسئلوں میں سے نکلنے کے لیے خدا نے کچھ راہیں بتائی ہیں، کچھ راز بتائے ہیں جن پر انسان عمل کرتا ہے۔ مثلاً اس خط کے اندر زندگی کی کئی پریشانیاں نظر آئیں گی جس کا تعلق ہماری زندگی کے ساتھ بھی، اور یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ کوئی دنیا سے ہٹ کر ہو رہا ہے، یا اس میں کلام کا کوئی ذکر نہیں۔ کچھ لوگ مطلب شاید آج انہیں کوئی پریشانی نہ ہو، وہ بالکل ٹھیک گزر رہی ہو ان کی، لیکن ایک وقت آئے گا کہ زندگی میں جو ہے ان کو کچھ مشکلات کا کیا کرنا پڑے گا، سامنا پڑنا پڑے گا، اور ایسی مشکلات جن کا انہوں نے کبھی سوچا نہیں، ان کے کبھی خیال میں نہیں آئی وہ مشکلات ان کے سامنے جو ہے وہ آ جائیں گی، پریشانیاں آ جائیں گی۔ اور وہ پریشانیاں کیا ہیں؟ وہ بیماری کی شکل میں ہو سکتی ہے۔ کیا ہو سکتی ہے؟ کتنوں کو یاد ہے کہ جو ایماندار ہیں وہ بھی بیمار ہوتے ہیں؟ بولو تو صحیح، ہوتے ہیں، اور بلکہ دنیا کے بہت زیادہ طاقتور لوگ جو ہے وہ بیمار ہوئے، جیسے خدا کا بندہ الیشا، جس کے بارے میں ذکر ہے کہ اس کی ہڈیوں میں بھی کیا تھا، مسا تھا، اور اس کی ہڈیوں میں لگنے والا مردہ کیا ہو گیا تھا۔ تو الیشا مرا کیسے تھا؟ اس کو ایسا روگ لگا کہ وہ اپنے خدا کے پاس کیا ہو گیا۔ تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ زندگی میں مسائل ہو سکتے ہیں، بیماری آ سکتی ہے، پریشانی آ سکتی ہے، اور نہ صرف بیماری بلکہ مالی شارٹیج بھی زندگی میں کیا کر سکتی۔ اور میں نے آپ کو بتایا ہے پہلے بھی، اور آپ کے بھی نالج میں ہوگا، کہ یہ جو دولت کا پہیہ ہے یہ کیا کرتا ہے، گھومتا ہے۔ کبھی آپ کے پاس ہے، کل کو اور کے پاس ہے، اور آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ بڑے رچ تھے جب ہم بلدیہ میں آئے، چونکہ میں وہاں رہتا ہوں تو اس لیے میں اس کی ہے، لیکن آج
وہ خاندان نیچے چلے گئے ہیں اور کچھ خاندان جو نیچے تھے اوپر آ گئے۔ اس کا مطلب ہے مالی چیزیں بھی، مالی معاملات پہ بھی انسان زندگی میں کیا ہوتا ہے، اور اس پہ ایک بڑی مثال آپ کو لازر، غریب لازر کی، کوئی قصور اس کا، کوئی غلطی اس کی، کوئی گناہ اس کا بتایا گیا، لیکن لکھا ہے کہ وہ نسوروں سے بھرا ہوا، اور کتے بھی اس کے نسور زخم کیا کرتے ہیں، چاٹتے ہیں۔ اور پھر نہ صرف یہ بات بلکہ مالی مسائل ہیں، مشکلات ہیں، اچانک کوئی نہ کوئی مشکل پیدا ہو جاتی ہے، اور خاندانی مسائل ہے۔ کیا؟ خاندانی مسائل، خاندانوں میں لڑائی جھگڑا، پرابلمز، مشکلات یہ آپ کو نظر آتی ہے۔ اگر آپ کبھی جو ہے وہ پڑھیں، ابراہم، جو باپ ابراہم ہیں، ان کے گھر میں دو کی لڑائی تھی۔ کون کون تھی؟ سارا اور وہ تو ایک طرح سے تھوڑا سا لکھا ہوا ہے ہمارے لیے، لیکن مسائل وہاں کافی۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یعقوب کی بیویوں کو پڑھیں تو مسائل تھے؟ آپ کبھی کہیں، میں نے جب وہ خاندانی زندگی پر پڑھایا تو میں نے دیکھا کہ ایک جو ہے وہ اپنی طرف کھینچ رہی ہے، ایک شوہر کو دوسری، اور جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے عام طور پر دکھایا جاتا ہے اسی طرح کی آپ کو سچویشن نظر آئے گی، لیکن وہ ہیرو ہیں بائبل کے، مقدس لوگ ہیں، لیکن مسائل ان کی زندگی کا کیا حصہ تھے، اور خاندانی، اور پھر انسان جو ہے وہ اپنے مستقبل کے لیے بھی بڑا کیا ہے، پریشان ہے۔ انسان اپنے مستقبل کے لیے بھی کیا ہے؟ تو آپ جب یہ کہا جاتا ہے کہ اپنی فکر خدا پر ڈال دو، تو اس تناظر میں دیکھیں، ویسے تو سادگی میں ہر بندہ کہے گا کہ میں نے اپنی فکریں، لیکن کیا اس نے اپنی بیماری کی فکر ڈالی ہے؟ کیا اس نے اپنی مالی ضرورتوں کی فکر ڈالی ہے اگر وہ اس میں سے گزر رہا ہے؟ کیا اس نے اپنی خاندانی مسائل جو ہیں اس کو انہوں نے جو ہے وہ آپ خدا پر رکھا ہے؟ کیونکہ یاد رہے کیا مالی فکر میں، اور پھر ہم کئی دفعہ صحت کے مسائل سے دو چار ہوتی ہے، اور اپنی صحت کے بارے میں بھی کیا بڑی فکر ہوتی ہے، اور پھر نہ صرف صحت کے بارے میں، کئی خاندانوں کا ابلیس کے ساتھ مقابلہ ہے۔ ایسے ایسے خاندان ہیں، حیران ہوتے ہیں، اور لوگ اتنے پریشان ہیں، لیکن وہ، میں ایک ایسے خاندان کو جانتا ہوں جو خدا کی بندی بہت زیادہ خدا میں گہری ہے، اور کئی ممالک میں وہ پریچ کرنے کے لیے جاتی، معجزات کی لسٹ اس کے پاس بڑی بڑی، گواہیاں اس کی بہت بڑی، حیران ہوتا ہے جہاں جہاں ہم نے سوچا بھی نہیں ہے اس نے ان جگہوں پر بھی خدا کا کلام سنایا ہے جس کے لیے انسان سوچ ہی نہیں سکتا کہ یہاں بھی میں جاؤں۔ اس کے لیے خدا نے اس طرح کے دروازے کھولے ہوئے، لیکن اس کا ایک ہی بیٹا ہے، اور وہ بیٹا انتہائی مشکلات کا کیا ہے، شکار ہے، اور وہ اتنی بہن پریشان ہے اس بات کے لیے، اب جب وہ گواہیاں سنانا شروع کرے گی تو آپ دیکھیں گے کہ جیسے اس کے لیے خدا بالکل کیا نظر آتا ہے، قریب،
لیکن جب وہ اپنے مسائل بتائے گی تو ایسا لگتا ہے کہ یہ شاید دنیا کی سب سے پریشان کیا ہے، لیڈی ہے، عورت ہے، اور اپنا کسی چرچ کی جو ہے تو انہوں نے میرے پاس ان کو بھیجا، تو وہ ہمارے پاس آئے، لیکن میں اس کی گواہی بتاؤں گا بعد میں آپ کو۔ لیکن کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ انسان کا ابلیسی قوتوں کے ساتھ واسطہ ہے، کئی خاندانوں میں وہ اس کے پیچھے پڑی ہوتی ہیں اور ان کا بڑا مقابلہ چل رہا ہوتا ہے، اور پھر نہ صرف جو ہے وہ ان چیزوں کی فکر ہے، انسان چھوٹی بڑی فکر جو ہے اپنے لیے رکھتا ہے۔ لیکن آئے 55 زبور میں ایک آیت پڑھیں اور اس کو زندگی کا حصہ بنائیں۔ صرف گا لیتے ہیں ہم، لیکن کاش ہماری زندگی کا 55 زبور کیونکہ کلام آزاد کرتا ہے، کلام چھوتا ہے۔ 55 زبور کی 22ویں آیت پڑھ رہا ہوں، لکھا ہے اپنا بوجھ خداوند پر ڈال دے، وہ تجھے کیا کرے گا؟ بھائی ایک بندہ بوجھ ہی اپنے تے رکھ دے، وہ ڈالتا ہی نہیں۔ آج میں اس کی تشریح کرنے لگا ہوں، کیا اپنی فکر اس پر ڈال دو، اس سے مراد کیا ہے؟ فکر ہو یا بوجھ، اپنا بوجھ خداوند پر، وہ تجھے سنبھالے گا۔ اور آگے داؤد کا مکاشفہ یہ ہے، وہ صادق کو کبھی جنبش نہیں ہونے دے۔ جنبش سے مراد کیا؟ تباہ نہیں ہونے دے گا، برباد نہیں ہونے دے گا، پیچھے نہیں ہٹ جائے گا وہ۔ تو جب ہم یہ کلام کی باتیں سنتے ہیں تو یہ، اور اس کو پنجابی زبان میں کہا گیا ہے اپنا پار یہوہ تے سٹ۔ انج سٹ دے نہیں اسی گونے ضرور آ کی اپنا پار یہوہ تے سٹ، آپ ہی وہ سنبھالے تے سچے نو ہمیشہ تکر کدی نہ تل کر جائے۔ اگر آپ کا سچی دوستی ہے خدا سے، سچا پیار ہے، آپ کسی بات پہ سچ پر مبنی آپ کی زندگی ہے، خدا کا روح آپ کو سنبھالے گا۔ الزام لگ جائیں، آپ کو بدنام کیا جائے، آپ نہ بھی صفائی دیں، ایک وقت آئے گا خدا آپ کے لیے بولے گا، خدا آپ کے لیے بولے گا، اور خدا آپ کو گرنے نہیں دے گا، بدنام نہیں ہونے دے گا۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ اپنی فکر اس پر ڈال دو۔ تو غور سے سنیے، اس سے مراد ہے زور کے ساتھ، ایسے زور لگا کے اس کو کسی پر ڈالنا۔ یہ مطلب ہے اپنی فکر نہ لڑنا پڑے گا، کیونکہ اس فکر جو ہے جاتی نہیں ہے اندر سے، اس کو کیا کرنا پڑتا ہے۔ اور ایمانداروں یہ نہیں کہ آپ نے جو ہے وہ ایک دم کا اچھا نہیں بات چلے جان گیا فکرہ، اس کا مطلب ہے فکر سے لڑنا پڑتا ہے۔ یہ مطلب ہے ابلیس جیڑا ہے وہ خود نہیں آتا، وہ کیا بھیجے گا؟ فکر۔ اس کو کیا لگانا ہے آپ نے؟ زور۔ ایک ترجمہ اس کا یہ ہوا ہے زور لگا کر۔ پھر اس کا ایک ترجمہ کیا گیا ہے مکمل طور پر دوسرے کے سپرد کر دینا۔ یہ بوجھ ہے، یہ بوجھ ہے ایک طرح سے، یہ بوجھ ہے۔ اور اگر میں عظیم کو یہ پکڑا دوں، عظیم آگے آؤ، یہ بوجھ ہے، اب بوجھ کدھر چلا گیا ہے؟ پر ہم اس طرح نہیں پکڑاتے۔ اور یہ ایک مکاشفہ ہے، یہ ایک روحانیت کی سطح ہے کہ تکلیف ہوگی، مسئلے ہوں گے، پرابلم ہوگی، لیکن آپ اس پرابلم میں بھی ایسے ہوں گے نہیں یار خدا نے میرا کام کر دینا، نیگیٹو ہوں گے ہی نہیں، رونا ہوئے گا ہی نہیں،
مسئلے ہوں گے ہی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کیونکہ یہ بھی ایک سیڑھی کا قدم ہے، جیسے سٹیپ نہیں ہوتے، ہم روحانیت میں ایک سٹیپ کیا کرتے ہیں؟ آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہ بھی بائبل مقدس کے مطابق ایک سٹیپ ہے جب انسان اس لیول پر چلا جاتا ہے کہ وہ اپنی ٹوٹل سپردگی کر دیتا ہے۔ کیا کر دیتا ہے؟ کر دیتا ہے، اور اس کو جو ہے اس بات کی جو ہے وہ فکر ہوتی ہے کہ میں اپنی فکر، اس کا مطلب ہے اپنا بوجھ دوسرے پر منتقل کر دیں۔ فکر میری ہے، یسوع کا کیا دعویٰ ہے؟ یہ مجھ پر ڈال دو، منتقل کرو، دے دو مجھے۔ لیکن ایک تو ہماری باڈی نہیں دینے دیتی بدن، دوسرا نہ صرف بدن، شیطان بھی چاہتا ہے کہ ہم اپنی فکر دوسرے کو نہ منتقل کریں۔ میں آج پڑھ رہا تھا، یہ بالکل وہی لفظ استعمال ہوا ہے جو یسوع مسیح جب شاہانہ طور پر داخل ہوا تھا یروشلم میں، تو لوگوں نے اس پر کیا ڈالے تھے؟ کپڑے۔ جو کپڑے ڈالنے کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے نا، اسی طرح وہ کہتا ہے اپنی فکریں ڈال دیں۔ وہ کپڑے کدھر تھے؟ نہ یسوع مسیح کے اوپر تھوڑی ڈالے تھے، وہ کیا تھے؟ نیچے ڈال دیے تھے۔ اب وہ کپڑے ان کے پاس ہیں، پھر جی کپڑے ان کے پاس ہیں، لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ کیا ہے؟ انہوں نے ڈال دی۔ بائبل کہتی ہے اس طرح فکر جو ہے اپنی خدا پر کیا کرو؟ ڈالو، ٹوٹل جو ہے سپرد کر دو اس کو۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ڈال دو؟ آگے لکھا ہے کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے۔ صرف یہ نہیں کہ ڈال دو، کتنوں کو ایمان ہے کہ اس کو آپ کی فکر ہے؟ غور سے خدا کا کلام سنیں، کتنوں کو فکر ہے؟ یہ سچی گل کریو، ہندی نہیں، چکیاں اسی انجی ہندیاں نے تو انج کیویں کہنے اسی؟ کئی نے سارا کلام سن لینا، بعد چ لگنا پا جی پھر تھوڑی بہت فکر، تو میں کہا اتنوں کٹ دو۔ پھر بائبل کہتی ہے ٹوٹل فکر مجھے دے۔ اور یہ تھوڑا تجربہ مجھے ابھی خدا کی حضوری میں ہوا ہے، کچھ 1-2 سال ہوئے ہیں کہ کام کوئی بھی ہو، بس 1 منٹ یا 2 منٹ کے لیے مجھے لگے گا، اس کے بعد میرا ایمان بڑھ جاتا ہے کہ خدا یہ کام کرے گا۔ اور یہ خدا کی طرف سے مجھے فضل، میں چاہتا ہوں کہ یہ فضل ہمیں مل جائے، یہ توفیق ہمیں مل جائے۔ مسائل تو رہنے ہیں زندگی تک، لیکن ہم اس سٹیپ پر چلے جائیں کہ اس کو میری فکر ہے۔ جب آپ کسی ایماندار کو ملے، یار وہ کہے کہ یار آپ کو کیا ہوا، آپ کا اتنے خوش کیوں ہوئے ہیں؟ تو پاویں مسلیاں نہیں پہے ہوئے، انہوں کیوں خوشی لگے گی؟ انہوں یہ لگے گا، انہوں پتہ ہے کیونکہ انسان کو خوشی رول کچھ دیتا ہے، تو جب اس میں وہ خوش ہوتا ہے تو دوسرے ایماندار پر اس کا کیا پڑتا ہے؟ اثر پڑتا ہے۔ لکھا ہے اپنی فکر اس کو، کیونکہ اس کو کیا ہے؟ اس کا ایک ترجمہ کیا گیا ہے ایسا فکر ہے، اس کو گہری فکر ہے ہماری، ڈیپ۔ کتنی ہے؟ دنیا میں کوئی شخص آپ کی اتنی فکر نہیں کر سکتا جتنی فکر اس کو ہے۔ کہیے جتنی فکر اس کو ہے میری، کہ جے اونوں فکر ہے تو مسئلہ کوئی رہ گیا؟ پھر آگے چل کر ہمیں اور اس پر یہ ہے، ایک اس کا ترجمہ کیا گیا ہے وہ بلائی کے ساتھ آپ کی پرواہ کرتا ہے۔ کس کے ساتھ؟ کس کے ساتھ؟ بلائی کے ساتھ وہ ہماری کیا کرتا ہے؟ جب وہ کہتا ہے فکر کرتا ہے تو وہ پرواہ کرتا ہے۔ آپ ایک فکرہ سنتے ہیں اور وہ فکرہ یہ ہوتا ہے فلاں کو میری کوئی
परवाह नहीं, पर जिस खुदा को हम मानते हैं वो हमारा परवाह करने वाला खुदा है। इसलिए लिखा है उस पर अपनी फिक्रें डाल दे, वो परवाह करने वाला। ऐसा नहीं वो सो गया, ऐसा नहीं कि वो छोड़ दिया है, उसको आपकी परवाह है। और बाइबल कहती है कि ना सिर्फ उसको आपकी परवाह है, लिखा है, इसका एक तर्जमा किया गया है, किसी भी हालत में आप पर वो तवज्जो करता है। हमारी कोई भी हालत हो, खुदा की तवज्जो हमारी तरफ, खुदा की तवज्जो। और इसकी एक बड़ी एग्जाम्पल वही गरीब लाजर और अमीर आदमी, तवज्जो किस पर थी? खुदा की है। उस वक्त लाजर सोचता होगा, क्योंकि ईमानदारों पर उसकी तवज्जो लगी रहती है। और पुराने अहदनामे में लिखा भी है, साल के शुरू से लेकर साल के आखिर तक मेरी आंखें तुझ पर लगी रही। तो हमारा खुदा तो जो है वो साल के शुरू में और साल के आखिर तक अपनी है। लेकिन काश ये बातें हमारे दिल में आ जाए, हम सिर्फ सुनकर इसको निकालने वाले ना हो, ये हमारी जिंदगी का स्टेप बन जाए। और आज मैं आपको एक और भी बताऊं, जो मसला आप कह रहे हैं ना भाई जी आ बड़ा बड़ा मसला है, अगर वो मसला हल भी हो जाए तो फिर कोई होर मसला नहीं होना। बाजियो दसियो जरा है, एदा मतलब है जब तक। और यही पतरस के खात्मे में मसले बताऊंगा आपको क्या क्या है, इस खात्मे ईमानदारों के मसले थे। लेकिन हम समझते हैं शायद ये लास्ट और आखिरी मसला है, ये हल हो गया तो सारे। नहीं नहीं नहीं, मसले जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन आगे इसका हल भी है। अभी तो सिर्फ मैं यहाँ तक रुका हुआ हूँ। और एक तर्जमा इसका हुआ है, किसी की पूरी जिम्मेदारी लेना। खुदा नू पूरी त्याड़ी जिम्मेदारी जो, लेकिन अगर कोई दे दे, ये इंज ही है जिवें तुसी अपना मोबाइल किसी नू फड़ा दो तो उन्होंने कहे भी इनू रख लई, तो फिर तुहानू कोई पिछे फिक्र ना होवे कि किते कोड ही खोल लेगा है, किते कोई होर ही ना कुछ काम कर दे। कहना कईयां दे हथ पैसे भेजो तो डर होंदा है कि किते, लेकिन खुदा ऐसा नहीं है, वो पूरा जिम्मेदार। तो क्यों ना हम अपनी फिक्रें उस पर डाल दें। और ये ईमान की एक सतह है, ये ईमान की एक क्या है, इसमें नो डाउट आप खुदा के लोग हैं, लेकिन ईमान में हमें क्या करना है, तरक्की करना है। एक आयत पढ़े फिर उसकी आपको और समझ आए। ये साया की किताब निकाली, ये साया की किताब 41वां बाल के बाद पढ़े आप में से कोई, ऊंची आवाज में निकाल लेने दो जी। 41वां बाब 41 चैप्टर और उसकी 10वीं आयत वर्स नंबर 10 जी। तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। क्या जी? तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। हरासा ना हो, मैं तेरा खुदा हूं। मैं तुझे जोर बख्शूंगा। मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा। अच्छा मैं रुक गया, आज पढ़ दिया जो लिखे ना, मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा, तो क्या वादा खुदा का? हाथ जरा उत्ते करके कहो क्या लिखा है, खुदा यकीनन मेरी मदद करेगा। ऊंजी बंदे नूं हौसला हो जाता है। एक तो होंदा ना वो मदद करेगा, एक क्या है, यकीनन वो मेरी मदद। ये खुदा का वादा जो कलाम, जो कोई भाई रहमत दियां गल्लां नहीं, जो कलाम, यकीनन वो तेरी क्या करेगा, मदद करेगा। और मैंने कल कस्बा कॉलोनी से हमारे चर्च में एक फैमिली आती है जो शायद कैंसर की आखिरी स्टेज से था, वो कहीं वो
काम करता था, उसको कैंसर हुआ, भाई हैं, बच्चे उसके जवान हैं, लेकिन वो कुछ मंगल चर्च आता रहा है। उसने पिछले से पिछले मंगल चर्च में गवाही दी है कि खुदा ने मुझे इस बीमारी से शिफा दे दी। तो कल हम उनके घर में शुक्रगुजारी की बात। मैं आपको ऐसे नहीं कह रहा, खुदा बहुत बड़ा खुदा है। और हफ्ते वाले दिन हमने माड़ीपुर में जाना है, जो सेल राना यहाँ जो तर्जमा करते हैं उनके चर्च में। तो उनके चर्च में एक बहन हमसे दुआ करवाती थी, तो उसको गले का कैंसर था, तो खुदा ने उसको भी शिफा दे दी। तो उसने अपने पादरी साहब को कहा कि पादरी रहमत को बुलाना है। हमने तो मुझे फ़ोन कर रहे, मुझे कह रहे थे, मैंने कहा भी आपका पास्टर कहेगा तो मैं क्या करता हूँ, आ सकता हूँ। कहना मैं ये चाहता हूँ कि खुदा बहुत बड़ा है, हम अपनी फिक्रें उस पर डाल कर, तो क्योंकि उसको तुम्हारी क्या है। कभी कभी हम जो हैं वो सोचते हैं कि ये काम नहीं हो सकता, खुदा कर सकता है। ये जो लिखा है ना यकीनन, इसका मतलब बेशक ये होएगा ही होएगा। मैं बेशक तेरी क्या करूंगा, फिर एक वाकया ही तेरी क्या करूंगा। और एक तर्जमा हुआ है जरूर तेरी मदद करूंगा, आमीन, संभालूंगा और तेरी मदद करूंगा। और जोर दिया गया, ये वादे की पुख्तगी है कि भाई ये खुदा ने जो वादा कर लिया है, खुदा अपने वादे पर क्या किया हुआ है, डटा हुआ है, खड़ा है, चट्टान की तरह खड़ा है, वो पीछे हटने वाला नहीं है। मैं देख रहा था ये जो लफ्ज़ है मदद, एजर, इसका जो है इब्रानी ज़ुबान में, तो इसके लिए लिखा है वो तुझे सहारा देगा। अगर आप गिर रहे हैं तो वो क्या दे देगा, सहारा दे देगा। इसका मतलब ये भी लिखा हुआ है कि वो बचा लेगा तुझे। क्या कर लेगा, मतलब आप पर मुसीबत है, कोई परेशानी है, आप किसी मुसीबत से गुजर रहे हैं, शायद इब्लीस से ही आपकी जंग लगी हुई है और वाह महीने से लगी हुई है। कभी कभी कई महीने लग जाते हैं कई जंगों को, और हम चाहते हैं भाई ये मिनट की क्यों नहीं हुई। अभी आपको गवाही एक खानदान देगा, वो बहुत देर से था, वो मिनटों में काम हो गया। लेकिन कुछ ईमानदारों की क्या होती है आपस में जंग, लेकिन उस जंग में खुदा गिरने नहीं देगा आपको, वो आपको सहारा देगा। क्या देगा, किन को, जो अपनी फिक्र उस पर डाले। ना सिर्फ ये लिखा हुआ है कि वो जरूर करेगा, वादे की पुख्तगी है, वो सहारा देगा, वो बचाएगा। एक और तर्जमा है वो कुव्वत फराहम करेगा। मदद का क्या मतलब है, आपको याद है ना, जब शैतान का, यस्सु का शैतान के साथ क्या हो रहा था, मुकाबला हो रहा था ना, ते उस वक्त लिखा है उसका पसीना गोया खून की बन बन कर क्या करता था, गिर रहा था। फिर क्या हुआ, एक फरिश्ता आकर उसे क्या देता था, तकवीया देता था। इसी तरह जब मैं और आप मुसीबत में होते हैं, परेशानी के दौर से गुजर रहे होते हैं, और अगर हम अपनी फिक्र उस पर डालते हैं, तो लिखा है खुदा के कलाम में वो कुव्वत फराहम करेगा। और आपको पता है कि आप जिस भी दुख में से गुजर रहे हो, अजीब किस्म की कुव्वत खुदा आपको देता है कि नहीं देता। बीमारी हो जो गोवा बीमारी से गुजरे, लेकिन खुदा ने सेहत बख्शी है, कोई और परेशानी है, बच्चे की कोई आ गई है, कोई खानदानी आ गई है, क्या खुदा ने उसमें मदद की, तो वो जोर देता है। वो क्या करता है, जोर देता है, और ऐसा जोर देता है कि उस मुसीबत से बंदा निकल जाता है। और ना सिर्फ ये है, मैं तो उनके तर्जमे पढ़ के हैरान हो गया था। लिखा है, जो लिखा है ना, मैं मदद करूंगा, इसका मतलब है कमजोर को ताकत दूंगा। अगर आप कमजोर पड़ गए हैं, आपने फिक्र उस पर डाल दी है, तो वो आपको क्या बख्शेगा,
ताकत बख्शेगा, और ना सिर्फ वो ताकत बख्शेगा, आगे लिखा हुआ है वो खतरे से भी बचाएगा। अच्छा, अब आपको समझ आएगी जो मैं अब बात कहने वाला। यसू तूफान तो पहलों क्यों नहीं उठा? यसू जब वो जो है वो शागिर्द की कश्ती डूबने लगी तो उस वक्त यसू आया है, पहले क्यों नहीं आया? ये याद रखे, एक खुदा के खादम ने कहा है कि यसू तूफान से पहले नहीं आता, लेकिन जब तूफान आ जाता है वो ईमानदार को डूबने नहीं देता, वो बचा लेता है। इसलिए अगर कोई आप में से तूफान से गुजर रहा है, मुश्किलात से गुजर रहा है, यीशु उसको विजिट करेगा और वो किसी वक्त भी आज़ाद हो जाएगा। आमीन, आमीन। और जिन मसलों को आज आप देख रहे हैं, इन मसलों पर आप हंसेंगे एक दिन। इन मसलों के बारे में आप कहेंगे कि नहीं यार, इतनी देर से जा नहीं रहा था, गया थे। तो लिखा है वो खतरे से बचाएगा, वो जंग में तेरे साथ होगा। एक बड़ा खूबसूरत तर्जुमा उन्होंने कहा, वो जरूरत के वक्त तेरा सहारा देगा। किस वक्त? जरूरत के वक्त तेरा क्या होगा? वो द्रो एंड होने लगे। मैंने कई दफा देखा है कि कई लोग जो है वो एंड पर होते, लेकिन खुदावंद जो है उस दिन वो मीटिंग लंबी हो गई और जो दूसरे पादरी साहब थे जिन्होंने दुआ की, वो अपनी गवाही नहीं सुना सके। कई गवाहियां उनकी जिंदगी में, तो वो बता रहे थे कि खुदा ने किन किन हालात से हमें निकाला है। एन वक्त पर, एन वक्त पर, जब इंसान सोचता है कि अब बिल्कुल जो है, और मौजज़ा वैसे भी उदो शुरू होता है जो आप मेरा और आपका क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। जिन्नी चिकर अभी अपनी ताकत लाते रही ना, उन्होंने चिकर कुछ भी नहीं। इसलिए लिखा है अपनी फिक्र उस पर क्या कर दो, क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। उसको तुम्हारी किन किन बातों की फिक्र में ये लोग मुब्तला थे जिनको लेटर लिखा गया? पहले नंबर पर ये अजियत रसानी यानी जुल्म सह रही थी। कलीसिया क्या सह रही थी? क्या जा रही थी? जुल्म। आज तो ही पढ़ लेनी साडे ते उंज दा जुल्म नहीं होया ते ना असी हाले जुल्म तो गुजरे। लेकिन जिन खतूत को आप पढ़ रहे हैं, इनके खतूत, अच्छा जी, चंगे भले भी फिक्रमंद, चंगे भले खान पीन डे चीज़ा सब ने, खुदा ने औलाद दी है, ये बेचारे नहीं तो बहुत ही मुश्किल से पढ़े। इसी खत में आपको मिलेगा। फिर हम हौसला पाते हैं कि जे शैतान उन्हां दा कुछ नहीं ना बिगाड़ सकिया, तो बिगाड़ उन्हें साडा भी कुछ नहीं करना। आमीन, आमीन। तो मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे भाई, गो कोई ऐसा कलाम नहीं है जो मैं आपको सुनाऊं भी सवेरे ही सारियां मुसीबतां चाहते हो सकदियां इंजियां, पर इंज दा कोई बाइबल च कलाम है जो कोई कि सवेरे ही सारा कुछ? ਇਹਦਾ मतलब है हमें हर रोज अपनी फिक्र उस पर डाल, हर रोज, और आगे इस ईमान के साथ डालनी है, उससे हमारी फिक्र है और वो हमारी मदद करेगा। और एक आयत पढ़े, चौथे बाब की 12वीं आयत। याद तो बड़ी है, लेकिन सिर्फ बताने के लिए कि था क्या यहां। टाइटल इसका है 12वीं आयत में चौथे बाब की, अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है खोले, मसीह होने के बायस दुख उठाना। क्या टाइटल है? इसलिए नहीं कि गुनाह कीते ने, किस वाले थे? मसीह होने के साथ दुख उठाना। आए प्यारे प्यारो,
जो मुसीबत की आग तुम्हारी आजमाइश के लिए भड़की है। क्या है? भड़क उठी है। क्या? आग। कौन सी? बोलो तो सही। मुसीबत की आग। किन पर? ईमानदार पर। और ये क्या थे? ईमानदार थे। कैद में डाला जाता था। कई ज्यादा जो खुदा का नाम लेते थे कत्ल कर दिए जाते थे। कई लोग जमीन दोष चले गए थे क्योंकि उनको जमीन पर जीने का क्या नहीं था, हक नहीं था। लेकिन फिर भी वो यस्सु कहते थे। क्या कहते थे? हैं? और मैंने आपको बताया हुआ है, उनको सिर्फ एक ही थी बात कि आप सिर्फ कह दे कैसर खुदा है ते सब छुट्टियां, मौजा मारो, कोई मसले नहीं। एक बारी जिंदगी च कह दो कि कैसर, पर वो अपनी जानें दे देते थे। वो कहते थे नहीं, कैसर खुदा नहीं है, यस्सु खुदा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी फिक्र खुदा पर डाल दी। जायदादें उनकी चली गई, सेहत उनकी चली गई, लेकिन उन्होंने अपने आप को जो है, इसलिए रूहानी जिंदगी बहुत दूर है। किसी दिन मैं इस पर बात करूंगा, क्योंकि मैं 5-7 चीजें हैं जो इस लेटर में हैं जिसके लिए, लेकिन आज मैं मसीही जो हमारे स्कॉलर हैं वो क्या कहते हैं फिक्र के बारे में, आप इससे इनकरेजमेंट पाएंगे। हमारी दुनिया में एक बहुत बड़ा स्कॉलर गुजरा है, उसको कहते हैं चार्ल्स स्पर्जन। इसको कहते हैं कि प्रिंस ऑफ प्रीचर। ये प्रीचरों का क्या है? प्रिंस इसका नाम है। अगर आप नेट पर करेंगे तो आपको बड़ा होगा। और ये बहुत बड़ा खुदा का खादिम है कि जितने प्रीचर हैं उनमें से सबसे बेहतरीन वाज करने वाला कौन था, इसको टाइटल मिला है। और वो कहते हैं फिक्र के बारे में, फिक्र कल के दुख को कम नहीं करती। फिक्र कल के, मेरे साथ रहिए, फिक्र कल के दुख को कम नहीं करती बल्कि आज की कुव्वत को कम कर देती। जब आप फिक्र करते हैं, गौर कीजिए, जब मैं और आप फिक्र करते हैं तो बजाय इसके कि फिक्र कम हो, हमारी कुव्वत कम होती है। ये वो कह रहे हैं। क्या? जब अपनी फिक्रें कहां डालते हैं, अपने ऊपर डालते हैं, तो फिर क्या होता है? कुव्वत कम होती है। ऐसी रोज बरोज फिर पुछते ने लोग त्यानू की होया है, तो इतने चंगे भले सी माड़े क्यों होंदे जांदे जो की चेहरे ते होया जो, वो किवें होया जो, उन्हें पता लगता है ये ते लै बैठे नहीं फिक्र। तो फिक्र कम नहीं होती, कुव्वत कम होती जाती। तो हम क्यों कुव्वत कम करें, हम फिक्र कम करें। इसलिए लिखा है कि अपनी फिक्रें उस पर डाल। फिर ना सिर्फ ये है, हमारी दुनिया में एक मशहूर खुदा के खादिम है, उनका नाम है D.L. मूडी। मैं पढ़े लिखे नौजवानों को कहता हूँ आप जरूर इसको करें, आपको मिलेगा इस पर। वो कहता है फिक्र एक झूलने वाली जी कुछ खुर्दी चेयर होती, जड़ी रिवॉल्विंग चेयर होती है। उसने कहा है कि फिक्र जो है एक जो है झूमने वाली कुर्सी की मानद है। इंसान को मसरूफ जरूर रखती है मगर किसी जगह पहुंच, कुर्सी जो घूमने वाली होती है वो कितने रही है? उसने कहा फिक्र भी यही है कि जैसे कोई ऐसी रिवॉल्विंग कोई चेयर पर बैठा हुआ है तो बस इधर घूम रहना। फिक्र करने वाला क्या है? वो किसी मंजिल पर नहीं पहुंच सकता। इसलिए बहनों, ये फिक्र इंसान को वहीं रखती है और इंसान की तरक्की भी रोक देती है। रूहानी क्या रोक देती है? इसलिए अच्छा, ये मैंने नहीं कहा, ये मसीह ने कहा है, कल के लिए फिक्र
कल का दिन खुद आपके लिए, कहो भला जोर ना, क्योंकि बच्चों, ये बच्चों को प्लीज पीछे ले जाएं ताकि वो लोग कलाम तो सुन सकें। तो जो है लिखा है कि फिर वो लिखते हैं दुआ करो फिक्र ना करो, दुआ करो। और वही डी.एल. मूडी लिखते हैं, बड़े मुबल्लिग थे, वो कहते हैं ये दोनों एक साथ नहीं चल सकती। कौन कौन सी चीज? फिक्र और दुआ। जे फिक्र बढ़ गई दुआ कम हो जाएगी, जे फिक्र घट हो गई दुआ बढ़ जाएगी। ये कभी ईमानदारों एक साथ नहीं चलती कि साथ फिक्र में भी आप डूबे हो। और आपका तजर्बा होगा जो फिक्र होंदी है तो दुआ कितनी होंदी, तो दुआ ही रुक जाती, फिर वो रूटीन की थोड़ी बहुत दुआ बंदे दी हो जाती है, पर वो दुआ में कहते हैं ना मज़ा नहीं आता। कहते कभी कभी दुआ में मज़ा है, तो जो फिक्र होंदी है तो मज़ा काहदा होना है। तो ये लोग हैं जिन्होंने निचोड़ निकाले हुए हैं। ये खुदा के वो लोग थे जहां जाते थे लोग कांपना शुरू हो जाते थे। और डी.एल. मूडी के बारे में तो ये है कि एक दिन ये दुआ कर रहा था तो लोग इसको खुदा के रूह ने कहा ये फैक्ट्री में जा और तूने कहना कुछ नहीं, आज लोग वहां तौबा करेंगे। और डी.एल. मूडी एक बड़ी फैक्ट्री में जहां धागा बनता था उस पर चले गए। तो जैसे वो जाके खड़ा हुआ तो धागे टूटने शुरू हो गए। उन्होंने क्या भी होया कि ये मशीनें में थोड़ी सी प्रॉब्लम आना शुरू हो गई, वो रुक गए सारे। जब वो जो डी.एल. मूडी की शक्ल की तरफ देखता था वो घुटनों के बल हो जाता था। और कोई कलाम नहीं सुनाया, कोई ऐसी बात नहीं की, लोग अपने गुनाहों से तौबा कर रहे थे। तो ये इस लेवल के बंदे थे जिनकी मैं बात कर रहा हूं। वो कहते हैं फिक्र और दुआ, जहां तो फिक्र बढ़ जाएगी तो फिर। और हमारे ईमानदारों के साथ यही है, हम वो ईमानदार हैं, इसमें कोई शक नहीं। हम खुदावंद के हुजूर आते हैं, हम दायकियाँ देते हैं, हम वैसे दुआएं करते हैं, लेकिन असल में हम ये स्टेप से हम आगे नहीं जाते कि अपनी फ़िक्र खुदा पर क्या करो डालो। वो फ़िक्रें कहाँ रहती है और हमारी दुआया ज़िंदगी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि हम उस फ़िक्र को अपनी ज़िंदगी में जो है वो डालना नहीं देते। बिली ग्राम एक बहुत बड़े खुदा के खादिम हैं, उनकी एक कोटेशन है, वो कहते हैं फ़िक्र इस बात की अलामत हो सकती है कि हम खुदा पर नहीं अपने हालात पर निगाह करते। क्या कहता है वो? बिली ग्राम कहता है कि जो शख्स जो है वो इस बात की दलील होती है कि ऐसा शख्स जो फिक्र करता है वो खुदा पर भरोसा नहीं करता, वो अपने हालात पर निगाह करता है। तो सच दस्यो ज़्यादातर साडा तवज्जो कित्थे हुंदी? बोलो तो सही है। ये जो नुकता, ये जे मसला साडा, लेकिन बाइबल में लिखा है अपनी फिक्र उस पर क्या कर दो, डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। अपने हालात ते घट सोचना कि खुदा पर ज़्यादा तो है। जब आप खुदा पर ज़्यादा करेंगे, मैंने खुदा के खादम को दुआ करते हुए देखा, सुने उनकी दुआ, उसने कोई 1.5 घंटा दुआ की है तो कोई दुआ नहीं की थी कि खुदावन तेरा शुक्र, खुदावन तू भला है, खुदावन तू आला है, खुदावन तू, पता नहीं खुदा के नाम लेकर वो 1.5 घंटा उसने जो है वो दुआ की है। एंड में उसने 5 मिनट ना आंखें बंद करके आंदा भाजी काम हो गया। मतलब मांगया कुछ भी नहीं, पर उसका ईमान है कि जो मेरी नीड है खुदा ने पूरी कर दी। असी हाले दुआ दे पहलों बहना तो कहना मेरे मुंडे नूं अमरीका का वीज़ा दे दे,
ਉਹ ਭਾਜੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਲੋ, ਉਹਦੀ को हम ते कर लो, कोई आधा घंटा उसकी जो प्रस्तश कर लो, फिर अमरीका का भी की मिल जाएगा। और भाई ज़ियाक कहते हैं और अमरीका भी जाके वे लियो थे मसाइल को नहीं, जो जिथे मर्जी बंदा घूमी जाए मिसाल ते अच्छी बात है, कोई चला गया है, हम उनके खिलाफ नहीं हैं, हम उनके लिए दुआ करते हैं, ठीक है, नई नस्ल जाए कमाए और अपनी दुनिया में कुछ करे। लेकिन मैं जो रूहानी बात कर रहा हूँ वो ये है कि हमारी फिक्र सबसे पहले क्या होती है, दुआ पहले की करनी है। ये जो लालच, काश हम शुक्र, और उसी वक्त मरते हैं जब हमने अपनी फिक्र उस पर डाल दी, तो उसको हमारी क्या है, फिक्र है, और वो हमारी फिक्र करते हैं। साधु सुंदर सिंह को कौन कौन जानता है उनके बारे में? मुझे नहीं लगता एशिया में कोई ऐसा बंदा है जो, बल्कि दुनिया में जो साधु सुंदर सिंह से वाकिफ ना हो। साधु सुंदर सिंह कहते हैं परेशानियां अमान की आंखों पर पर्दा डाल देती। क्या करती है? परेशानियां, फिक्र जो है ये ईमान की आंखों पर क्या कर दिया, मैं अंधा ही बना देती, पर्दा डाल देती है। लेकिन दुआ और खुदा पर भरोसा उस पर्दे को हटा देते हैं। क्या करता है? फिक्रें क्या करती है? इंसान की अमान की जो आंखें हैं उन पर पर्दा डाल देती है, लेकिन दुआ और खुदा पर भरोसा उस पर्दे को हटा दे। इसका मतलब है कि हमें खुदा की ज़ात पर भरोसा करना है। और फिर लिखा हुआ है कि ना सिर्फ वो पर्दे को हटा देती है ताकि खुदा की हजूरी को हम क्या कर सकें, देख सकें। इसलिए मेरे बहनों भाइयों, आज इस बात को जानिए, थोड़ी देर हम खुदा की ज़ुनी में झुके और खुदावंद को कहे, खुदा ये भी मुझे मुकाशफा दे दे कि मैं अपनी फ़िक्र तुझ पर डाल सकूं। शायद मैं कश में हूँ, जिस तरह मुझे अपनी फ़िक्र डालनी चाहिए मैं नहीं, मेरी मदद कर। मैं परेशान हूँ, ईमानदार होते हुए मैं बहुत परेशान, मेरे अंदर चैन नहीं, मैं तजब्जुल का शिकार हूँ, मैं बेचैनी का शिकार हूँ। ये कैसे हो सकता है कि एक ईमानदार भी हो और वो बेचैन भी जिंदगी बसर करे? क्योंकि ईमानदार का दूसरा मतलब है कि वो मुतमिन शख्स, इत्मीनान से भरा हुआ शख्स, और ये वही होगा जो अपनी फिक्र उस पर डाल देगा। आइए थोड़ी देर के लिए खुदा से ये फजल मांगे, खुदा से ये